Bismillahirrahmanirrahim. Some eat to live, and some live to eat. Let food be thy medicine, and medicine be thy food. Food is the most abused anxiety drug. Exercise is the most underutilized antidepressant. Food is a drug who overdose kills. Definition: nutrition is the science that deals the interplay of nutrients in food and their impact on the maintenance, growth, reproduction, health, and disease of an organism. Nutrition چې کوم دی دا موږ سره هغه ساينس دی چې دا ډیلینګ کوي یعنې دا سټډي کوي دا چې کوم دی ریلیټډ د څه سره د انټرپلے اف نیوټرینټس ان فوډ چې کوم نیوټرینټس زموږ فوډ کې او د هغې امپیکټ دی په څه باندې امپیکټ دی زمونږ maintenance, the sperm maintenance باندې the growth maintenance show, the reproduction maintenance show, the health maintenance show, the disease management maintenance show the organism نو د دې امپیکټ دی او چې کوم نیوټرینټس په فوډ کې نو دا چې کوم دی دې ته موږ وایو نیوټریشن دی ساینس ده یا موږ سره چې نیوټریشن دی دا هغه سټډي ده چې کوم کې موږ نیوټرینټس سټډي کوو هغه ساینس دی چې کوم کې موږ نیوټرینټس کوو یا the study of nutrients is known as nutrition and the food. Nutrients په څه کې فوډ کې کنه په دې study کو how the body uses nutrients یا زموږ body nutrients څنګه یوز کوي دا body nutrients څنګه یوز کوي and the relationship between diet, health and disease. Diet, health and disease د دې درمیان کې څه ریلیشن دی یو بل سره diet, health and disease د دې یو بل سره څه ریلیشن دی صحیح ده او زموږ باډي نیوټرینټس څنګه یوز کوي دا خبره شوه دویم نمبر نیوټرینټس کې زموږ کوم فوډ کې دی نو دا درې خبرې چې کوم دي دا موږ په څه کې سټډي کوو د دې سټډي چې موږ کوو دې ته موږ نیوټریشن وایو صحیح ده دې نه پس موږ سره راځي the study of nutrition may be logically divided into three areas. The nutrition study چې کوم دا درې areas ډیوایډ شوی ده یو ideal nutrition دی concern of everyone دی دې ته بیا ideal nutrition هر یو کس سره concern دی بل موږ سره دی under nutrition prime concern of developing countries د developing countries چې کوم دی یو prime concern دی او یو poor nutrition دی چې کوم serious concern دی developed countries د developed countries چې کوم countries develop شوي دي د هغې serious concern دی poor nutrition ته poor nutrition کوي او under nutrition چې کوم دی developing countries کې کېږي اوس nutrition and energy supply nutrition او energy supply دی وی چې د calorific value یعنی چې کوم calories کې value energy content of a food is calculated from the heat released by the total consumption of food and the calorimeter چې کوم heat release شي د څه نه release شي by the total combustion of food چې total combustion of food کې دا food چې کوم دی ټول وخوري دا combust شي یعنی وړ molecules ته convert شي دا ټول combustion دی په calorimeter کې نه دا چې کوم دی صحیح calorific value د فوډ د دې نه calculate کېږي صحیح ده دویمه خبره سره calorie is the unit of heat defined as calorie چې کوم دی دا د heat unit ده calorie سره دا د heat unit ده او دا څنګه define کېږي داسې define کېږي 1 calorie represents the amount of heat required to rise temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade ما سره دا یو ډبې دی په دې کې دا اوبه پرتې دي H2O پراته دي دا چې کوم دی دا د دې ټمپریچر ما سره فار ایگزامپل 19 ډیګري سنټیګریډ دی دا چې کله 20 ډیګري سنټیګریډ ته ورسیږي او دا څومره اوبه دي دا چې کوم دی 1 ګرام اوبه دي 1 ګرام د دې څومره هیټ ورکوم هیټ موږ راکیو نه ډنټ کوه دا موږ کیو پلس نه دا موږ په فزیکس کې ویلي اوس دې څومره هیټ ورکوم هیټ دا هیټ څومره هیټ ورکوم چې سوشي څومره هیټ ورکوم چې موږ سره د 19 نه 20 د ټمپریچر شي یعنی 1 ډیګري رایز ان ټمپریچر راغی په 1 ګرام واټر کې دې ته موږ دا څومره هیټ چې موږ ورکو دا 1 کیلوري هیټ دی صحیح ده او کیلوري چې کوم دی د هیټ یونټ دی a calorie is too small a unit of calorie چې کوم دی موږ سره small unit دی therefore it is more conveniently expressed as kilocalories دا چې کوم دی یو ډېر small unit دی د دې وجې دا موږ kilocalories کې چې کوم دی express کوو صحیح ده 1000 times 1 kilo calorie د څو برابر یا 1 kcal ولیکم دا چې کوم دی د 1000 calories برابر صحیح ده 1000 calories برابر یا دا
1 kilo calorie kilo ke kam dim sir 1000 here, which is represented by KCl or simply called C kata dikari see capital key C dikari ojo wada C है the small C calorie au kata C shwa da je kam dim sir shwa da mung sir yani 1 kilo calorie shwa see ha bada habar dara che joule چې کوم دی دا انرژي یونټ ده هم ته پته راپېږي چې موږ دا سټډي کړی دی چې joule is the unit of energy used in some countries په څه countries کې دا یوز کېږي the relation between calorie and joule is the joule او د calorie ترمنځ څه relation دی نه دې تاسو ګورئ دا relation دی دا CL 1000 پر یادي 1000 calories یادي 1000 calories یا چې کوم دی موږ وخت سوي چې 1 kilo calorie دا څه برابري 4.12 kilo joule برابري 1 kilo calorie د 4.12 kilo joules برابر ها اوس دلته سویه دی وی چې د carbohydrates and fats are completely oxidized to CO2 and H2 carbohydrates او fats چې کوم دي CO2 او H2O ته completely oxidized کیږي صحیح ده دینه پس سوی in the body hence their fuel is measured in the bomb calorimeter or in the body are almost the same ها دا carbohydrates او fats کوم دي دا completely oxidized کیږي fat او H2O ته صحیح ده او دې په باډي کې او دې چې کوم ویلوز دي د دې کوم پیور ویلوز چې کوم دي هغه په بوم کیلوریمیټر باندې چې کوم دي میجر کیږي دا ولې کیږي ځکه چې دا چې کوم دي کمپلیټلی اکسیډایز کیږي سي کمپلیټ اکسیډیشن کیږي نه چې کمپلیټ اکسیډیشن کیږي د دې وجه دا په بوم کیلوریمیټر باندې چې کوم دي میجر کیږي سي دي میجر کیږي the carbohydrates او the fats but we proteins however are not completely burnt in the body protein چې کوم دي دا په باډي کې موږ سره completely burn کیږي دا incompletely صحیح ده incompletely دی یا partially متویل شي صحیح ده دا چې کوم دي فول نه کیږي نه دی وجه څه کیږي دا په سامان مجر کیږي as they are converted into products such as urea ځکه چې دا یوریا د پروډکټ کنورټ کیږي کرټنین ته کنورټ کیږي and ammonia and excrete کیږي صحیح ده دینه پس سوی It must be noted that the nutrients, namely vitamins and minerals, have no calorific value. The nutrients چې کوم دي کوم nutrients او vitamins او minerals د دې calorific value نشته صحیح ده ها دا اوس یو ټیبل مونږ ته ورکړی دی دې کې دې ښودلي دي چې فوډ سټف چې کوم موږ سره فوډ ټایپس دي هغه دا دي او انرژي ویلوز کیلري per gram kilo calorie per gram ها غاټه کې دي سیری کړی ده in bomb calorimeter in the body په bomb calorimeter باندې میجر کړی دی نو دا چې کاربوهایډریټ چې کوم دی 4.1 نه 4 دی صحیح ده ان بوم کیلومیټر او دا ان د باډي دی انرژي ویلو ورکړی ده په بوم کیلومیټر کې دا انرژي ویلوز دي او په باډي کې دا انرژي ویلوز دي د دې فوډ سټف د دې ډیفرنٹ فوډز د کاربوهایډریټ 4.1 ده دا د کاربوهایډریټ 4.1 ده په بوم کیلومیټر کې او په باډي کې چې کوم دی 4 ده د پیټ چې کوم دی 9.4 ده په بوم کیلومیټر کې او په باډي کې چې کوم دی 9 ده د پروټین 5.4 ده او په دا کې چې کوم دی 4 ده په باډي کې په بوم کیلومیټر کې 5.4 ده ها د الکوهول چې کوم دی 7.1 ده او په باډي کې 7 ده دا کیلوریفیک ویلوز دي ډیفرنٹ سبستانسز اوس ریسپیریټری کوشنټ اف فوډ سټپ چې کوم دی ار کیو دی کې څه وایي دی which the respiratory quotient RQ is the ratio of the volume of CO2 produced to the volume of O2 utilized in the oxidation of food stuff چې والیوم څومره والیوم of CO2 پروډوس شو چې کله څه چلو شو په اکسیډیشن اف فوډ سټپ کې څومره اکسیجن یوز شو نو د دې په ګوره په فوډ سټپ په اکسیډیشن کې څومره اکسیجن یوز شو او د دې په بدل کې چې کوم دي څومره CO2 ریلیز شو د دې ریشو ته موږ وایو څه وایو د دې ریشو ته موږ وایو RQ یعنی respiratory quotient of food بیا دې کې وی د carbohydrates are completely oxidized and their RQ is close to 1 carbohydrates چې کوم دي completely oxidized کیږي د دې کوم CO دی کاربن ډای اکساید او اکسیجن چې کوم ریشو ده هغه د 1 برابر ده ځکه چې دا د 100 استعمال شي 100 اکسیجن استعمال شو او 100 کاربن ډای اکساید چې کوم دي سره ریلیز شو نه دې چې کوم دي 1 نه دا کې ډیوایډ کړي نه دې چې کوم دي دا کمپلیټ اکسایډ کیږي دی 1 نه دی ها پیټس relatively lower RQ د پیټس کوم دي کم RQ صحیح د دې 1 ده د دې کم RQ نه بل بس وای بیا نو د RQ د پروټین is found to be around 0.8 د پروټین 0.8 ته د نورم کومه سی وانه ها
For this reason, pets require more O2 per oxygen. Pet लेकिन और क्वेश्चन दे है low oxygen content जगह oxygen content या कमी है नदी वजह से कम दी pets require more oxygen per oxidation. Pets already oxygen कम नदी बड़ी oxygen पका रही है oxygen से वाश हो कार्बन डाइऑक्साइड ले कम दर कही है न हो दावे शार क्यों है कमर सका है दी वजह कम दी आर क्यों सी लोग दार क्यों या वर्क कर दे CO2 by O2 दार कम दी आर क्यों आप पेट वर्क कर दे 0.7 तक बंदा कर दे और दार क्यों आप कार्बोहाइड्रेट वर्क कर दे कम चीज 6/6 दार इकडे 1 तेरा कर दे सही है दार ग्लूकोज आ एग्जांपल दार कर दे 6 वाले Basic which utilization of energy single utilize की गई basal metabolic rate the specific dynamic action the physical activity दा उस दाई वो सही है basal metabolic rate तो हो रहा था basal metabolic बीमार होता मंगा वो BMR बीमार ना हाँ BMR सही है बीमार हो सकता वही है basic metabolic rate basal में या basal metabolic rate या basic metabolic rate daily cream tafsir how the minimum amount of energy required by the body the energy the body required to maintain life at complete physical and mental rest complete mental rest or physical rest minimum amount of energy required the minimum dera kama minimum सही था dera kama amount of energy required the body पर completely mental और physical rest किया in the post absorptive state post absorptive state के सही है the absorption फंसा 12 hours after the last meal die 12 hours after the last meal दी तो मंगा basal metabolic rate या BMR बीमार मतलब बोल सही है खादी को स्विच एडल द पर उसमें ये न पर एडल बीमार around to 1600 calories per day खुदा किलो कैलोरी दिखा सी ए कैपिटल दी करी वाइल्ड पर एडेड वोमेंट अराउंड 1400 कैलोरीज पर डे यानी 14 किलो कैलोरी पर डे सही है 14 और दे किलो सर लगे अंदर भी 1000 हो गया और कैलोरीज दूसरा सही है दूसरा कैलोरीज पर डे राजी दारे एडल पर बीमार हाँ एडल मेन चिकम दी एल चिकम दी 35 न 38 न दे चिकम दी कैलोरीज पर स्क्वायर किलो कैलोरीज पर स्क्वायर द बिग कैलोरीज है दोस्तों और मीटर पर आवर दे पर एनल वन में चिकम दे ऐसे मुझे 32-35 कैलोरीज दिया किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर आवर हाँ बेदी ने पर दी हुई है ये पर दी हुई बीमार विल डू बिटवीन 15% and minus 15% and plus 20% is contained in normal ha बीमार विल जो कम देख कम नॉर्मल दिन सर न plus 15 नरा वाले दा minus 15 नरा वाले तर plus 24 है दा जगह दिन सर नॉर्मल दिन दे हाँ minus 15 में लाने दूरी कम minus 15 ना देना बारा दा plus 24 है वो है दा टू दिन सर कम दिन नॉर्मल सही है नॉर्मल बीमार एन बीमार ना बीमार लगते सही उस पेक्टिंग बीमार पेक्टस पे पेक्टिंग पे है सरफेस एरिया बीमार डायरेक्टली टू सरफेस एरिया टू वेट एंड हाइट बीमार डायरेक्टली टू सरफेस एरिया यस सही है सरफेस एरिया डायरेक्टली पोर्शन बेस हुई है बेस चिकम दी एच हाँ 6 मेन चिकम दी उस जेंडर था उस ओवर था लगे मेन है वो मार्जिन दी higher about 5% बीमार than women men चिकम दी 5% बीमार द women से वाई द females ना higher muscle mass दे जगह muscularly दे बियन दिन बस राजी age थर्ड नंबर फैक्टर चिकम दी मुसरा age दी सही ना डिकेबिलिटी निकम तो थर्ड नंबर फैक्टर तो सो करता सो थर्ड नंबर चिकम दी मुसरा आगा मुसरा age दिया उस एज एन पेरेंट्स कम एन पेरेंट्स शेयर हर बच्चे दिया और ग्रोइंग चिल्ड्रन दी वे लीन मसल मास ही पकी नई बीमार चिकम दी इज हायर 2% reduced for decade in adult over होता फाइव डिकेड की एडल्ट पर एडल्ट की दे न कमी गया बेचार नंबर की सभी फिजिकल एक्टिविटी बीमार इज इंक्रीज इन पर्सन नोटेबली एटलीस्ट बिल्ली एक्सरसाइज हाँ बीमार बचा की सेवा ये एथलीट्स की चिकम दे एथलीट्स चिकम फुटबॉल हॉकी गेम्स वगैरह की सही है आउटडोर गेम्स अब हार्मोन्स पकड़ा है थायराइड हार्मोन T3 and T4 have a stimulatory effect on the बीमार या मेटाबॉलिज्म इन बीमार से कम दी हिवा की खज का मुंह पके लिस्ट therefore बीमार is raised in hyperthyroidism and reduced in hypothyroidism thyroid बस
थायराइड हार्मोन ته کوم دی थायराइड हार्मोन ته ډایرکټلی پورشن دی بیمار ځکه چې میټابولیزم ته سیوا کیږي میټابولیزم سیوا شو نو بیمار زمونږ سیوا صحیح دی بیمار سیوا شو ځکه چې میټابولیزم سیوا کیږي ها دینه پس کوم دی انوایرنمنت راځي اوس انوایرنمنت کې څه ویه په انوایرنمنت کې چې کوم دی دی وی چې ان کولډ کلایمیټس د بیمار اسخه کمپیئر ټو کولډ کې بچ کوم دی سیوا یې په کولډ کې بیمار سیوا نه بیمار صحیح ده او په هارت کې چې کوم دی یا په وام کې چې کوم دی موږ سره بیمار کم نه صحیح ده لس بیمار شو دینه پس کوم دی راځي سټارویشن راځي لوګا during the periods of starvation the energy intake has an inverse relation with بیمار a decrease up to 50% has been reported 50% पर गंदे को सपोरी रिपोर्ट से दे तेरे पास पेवर राती तबा बुहार के लिए लिया उस बुहार के गंदे पेवर का इंक्रीज इन बीमार पेवर के गंदे स्टास बीमार से की गया पेवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीमार पेवर चेता समाधान सुमरा सेवा पेवर बीमार में सेवा an elevation by more than 10% in बीमार is observed for every 1 degree rise in body temperature over 1 degree rise in body temperature आदि अवल रास्ता बीमार डायरेक्ट सेवा की बीमार 1 degree rise in temperature आदि रास्ता बीमार डायरेक्ट सेवा की energy कम दी डायरेक्ट it is also elevated in certain diseases such as polycythemia infections and hypertension बदी कम रास्ता कम दी सी की बीमार सेवा की दिन पसरा दी रेशियल वेरिएशन races different races के चिकम दी बीमार different सही है like the which the बीमार आपो the Eskimos and such is much higher Eskimos चिकम दी कि much higher थे और Oriental women चिकम दी the बीमार आप Oriental living in USA for Oriental women चिकम दी USA की नाई की चिकम दी is about 10% less than the average बीमार of the American women the American women चिकम दी 10% कम दिया the race मान depend कीजिए हाँ बेबी स्पेसिफिक डायनामिक एक्शंस वो स्पेसिफिक डायनामिक एक्शंस से कम दी दिलता दादी वर्क ली दे the phenomena of external revolution by the body over and above the calculated caloric value when given food when food is metabolized by the body is known as specific dynamic action this is specific dynamic action it is also known as calorigenic action or thermogenic action or thermic action effect of food बिल से हुई है for a food containing 25 gram of protein the heat production from the caloric value is 100 या द जित कम दी वर्क थी 1000 for 25 micron into 4 calorie however when 25 gram protein is utilized by the body 130 calorie of heat is liberated. The extra 30 is the SDA is specific dynamic action of protein. The factor 2 third number factor की हुई SDA for protein, fat and carbohydrate at 13%, 30% and 5% respectively. This protein possesses the highest SDA white carbohydrate हाँ SDA यादी SDA बचे कम दे specific that's the mouse specific dynamic action SDA चे कम दे the carbohydrates पर the carbs पर कम वाला protein पर सेवा सही है highest protein पर सेवा वही ने पर सराजी additional care should be added to the total energy needs of the body towards SDA and the diet should be planned accordingly. Then was the which connected with the function of the liver. The GA protein is primarily to meet the energy requirements for the deamination. Then was which synthesis of urea biosynthesis of protein synthesis of triacyl glycerol कम द कार्बन स्केलेटन आप अमीनो एसिड ने कम नहीं की the SDF carbohydrate is removed the energy expenditure and the conversion of glucose to glycogen हाँ पता किम दा attribute की हाँ गोरा with SDF carbohydrate the carbohydrate कम SDA दा नागस दा attribute शुदा to the energy expenditure कम energy आगे दा attribute शुदा कम energy expend की expenditure की
एक्सपेंडिचर चिकमा इस्तेमाली की पसे के इस्तेमाली द ग्लूकोज ग्लाइकोजन तक कन्वर्जन की बदी के इस्तेमाली की न द एसडीएफ कार्बोहाइड्रेट चिकम द एट्रीब्यूट सुविधा उस फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी and the physical activity of the body the work the physical of the body is the physical activity of the individual is high variable the chicken the variable the amount of energy needed for this depends mainly on the duration and intensity of muscular activity but they won't depend kiya also individual light work about 60% of the calories are spent toward bimar about 30 by physical activity about 10% to take care of the SDA ne pati ki baki ki chicken the individual there yeah among such company as per some rough calculation of caloric requirements of adults per day yeah, the chicken calories per day yeah, are in the following ranges the ranges for light work the par chicken the 2200 2500 પોઈદાશન 2500 2900 પોતરે દિયા ધ મોડરેટ વર્ત પારા અભ્યાસ દાશન ચકમ દે હે વર્ત પારા 2900 3500 પોર દે વેરી હે વર્ત ચકમ દે 3500 4000 પોર દે एसडीए में डिपेंड की है हाँ न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट चिकन जैसे दिया the carbohydrate are most abundant dietary constituents despite the fact they are not essential nutrients to the body most abundant dietary constituents खुदा essential नहीं है body पर सही है essential nutrients नहीं है from the nutrition point of view carbohydrate are going to कार्बोहाइड्रेट हम दो किस्मों में डिवाइड हुई है उदारी उसदा दी किसे हुई है कार्बोहाइड्रेट ग्रुप बाय द बॉडी स्टार्च ग्लाइकोजन सक्रोज लैक्टोज ग्लूकोज फ्रक्टोज और बल चिकम दी कार्बोहाइड्रेट नॉट यूटिलाइज चिकम बॉडी के नहीं यूटिलाइज की डाइजेस्ट की नहीं लगा न बाय द बॉडी एक्सेस दिया अमंग सर दी सेलुलोज दे हेमिसेलुलोज दे पेक्टिन दे गम्स दिया कम से प्लांट के डेजर्ट लाइक सेलुलोज उस पर एग्जांपल या गम्स यू द प्लांट ओरिजिन दानो द प्लांट ओरिजिन दे खुदा लगा डाइजेस्ट की ना मुंगे नहीं डाइजेस्ट कुर्सी सेलुलोज लगा उस एनिमल चिकन दी कुर्सी हाँ हाई फ्रक्टोज या कार्न सिरप चिकन दे enzymatic process convert glucose into fructose in the production of high fructose corn syrup HFCS. HFCS contains approximately equal amount of glucose and fructose. पता है कि equal amount of glucose and fructose है HFCS के high fructose corn syrup होता है The common use case is a sucrose substitute to beverages, but beverages की उसकी including soft drinks or processed foods की HFCs की company. The composition and metabolism HFCs are similar to sucrose except HFCs and this is a mixture of monosaccharides. The ingest की is a monosaccharide है lipopam की. Study indicate HFCs and sucrose have similar effect regarding postprandial glucose and insulin responses. Then pasrazi glycemic index. The glycemic index there. Different carbohydrates would lead to varied food glucose levels. Combining carbohydrates with proteins, fats, fibers lowers glycemic index. The lower key glycemic index. They should choose high fiber, low glycemic index food. Whole grain fruits and vegetables double choose care ensure at least 40% of caloric need come from carbohydrate and balanced diet 40% चिकन दे हमारा carbohydrate नहीं ensure कविता सो हाँ glycemic index तो सो बोले दाम सरा glycemic index दिया सो बोले हम सरा glycemic index दिया चार्ट नंबर कर दिया glycemic index करो over the ingestion of two different foods चिकन low glycemic index the high glycemic index वाला तो है the area under the blood glucose करो after ingestion of test meal और area under the करो after ingestion of glucose the available divide क्यों 100 के बजाय बराबर के 10 glycemic index रश fiber चिकन nutrition की मुझसे राजी है the fiber in fish was fiber nutrition considered undigested complex carbohydrate are collectively known as dietary fiber से तो वही है चिकन undigested complex carbohydrates है दाशन soluble fiber से तो वही है pound in fruits legumes की चिकन दी दालें माले और दाशन चिकन दी dissolve in water that is the key word palming gel और gel बजूड़ी है pectins चिकन दी gum चिकन दी mucilage की लेडी फिंगर्स की है लेडी फिंगर्स बेंडी
भिंडी की सही है देखिए चिकन दी मुसर सी म्यूसिलेज सिक्रीशन की द सोलेबल फाइबर्स इनसोलेबल फाइबर्स मुसर कम दिया इनसोलेबल फाइबर्स कम दी द वेजिटेबल्स की मुसर लाइक ग्रेन्स की मुसर वेजिटेबल्स हुआ और ग्रेन्स सही है दी की मुसर है vegetables kita kadasan turnip show for example that would vegetables also देशे देखने साग वगैरह that would show absorb water and swell up that चिकन दे water absorb की और swell up की गई इसका में insoluble fibers चिकन दे cellulose hemicellulose lignin show दा बकरा जी insoluble fibers की खबर चिकन certain fibers example pectin चिकन दी gums are digestible by intestine and bacterial enzyme the intestinal bacterial enzyme hum सबके certain चिकन दे digest को इसी लगा pectin show gums show That is answer. MCQ the variable something. Beyond the person which aim for an average daily intake of 30 gram of fiber. 30 gram of fiber चिकन दी दाते गोल साथ अखबार दस्ता गोल सही है दातो take care. बिया beneficial effects of fiber मुझे से दिया एक नंबर चिकन दी द constipation prevent की then number eliminates bacterial toxin then number GIT cancer ने बच गई है डिक्रीज कई दी वगैरह और इम्प्रूव की ग्लूकोज टॉलरेंस रिड्यूस प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल दस्ता कम है और सेटाइटी वेर भी कम दी फदीम होम देखे हम कम दे बेनिफिशियल इफेक्ट दे सही है जैसे एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ फाइबर ला दिया डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन इफेक्टेड शू सही शू और एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स शू मैग्नीशियम शू फास्फोरस कैल्शियम शू डिक्रीज फ्लैचुलेंस ड्यू टू इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया एक्शन ऑन फाइबर da हम चिकन दे एडवर्स इफेक्ट पेरा जी दा फाइबर्स फ्लैचुलेंस चिकन इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया दा ये दा वजी फाइबर कनेक्शन की फ्लैचुलेंस कस की हाँ न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स लिप फैट्स एंड ऑयल्स चिकन दी ट्राइग्लिसराइड कंट्रीब्यूट टू 15 to 50% ऑफ बॉडी एनर्जी दादी की चिकन दे सकी कंट्रीब्यूशन की है रिक्वायरमेंट सर्विंग एज अ कंसंट्रेटेड dietary fuel source हाँ they have concentrated dietary fuel sources so चिकन lipids दी या lipids की मुझे सरा दिया oils और fats सरा दिया दा चिकन दी मुझे ना concentrated dietary fuel sources dietary lipids have two major nutritive functions supply triglycerides constituting about 90% of dietary lipids is concentrated fuel source 90% चिकन दी dietary lipids here provide essential fatty acids and fat soluble vitamin ADEK chicken de ADEK ADEK fat soluble vitamins chicken de fatty acids हाँ दिन बस पे चिकन दी हुई unsoluble fatty acid like linolenic acid chicken de या the linolenic acid and linolenic acid da तो फिर और कर दिया Hyaluronate are essential and must be obtained from the diet. दबा चिकन दे essentially और the diet में हम obtain के deficiency essential के due to conditions toad skin हाँ essential periods जैसा बड़ी कम शुरू वजह toad skin condition हम रख लीजिए if a food and required dietary intake pupa चिकन दे predominantly present vegetable oils की pupa वैसे दही पे पूर्व वाला और required dietary intake चिकन दे fish oils की the rich vegetable sources include sunflower oil vegetable source की चिकन दी like sunflower oil दाजी cottonseed oil दाजी corn oil दाजी soybean oil दाजी etc nutritionists recommend that at least 30% of the repairs should be contain pupa very high intake of pupa totally replacing fatty acid are not may not be advisable no excess pupa on this is confined by what सारा चीज़ लगा antioxidant बहुत सारा चाहिए vitamin E carotenes is believed to be injurious to kill the दाबत रहा हाँ चको दिन बगैर करना excess pupa दवर करना सब ही है जब जब कम दा injurious to health हाँ out of the cells they due to the overproduction of free radical सेवा की है the free radical तक कम दे antioxidant दा free radicals खत्म ही है the aging किम मिलता मुझे antioxidant किम जिसमें aging का मुझे prevent की हाँ aging रानी शी the free radical दे खतरनाक शी दे excess pupa दे वजह fault नहीं पकड़ा
Then apa sarazi omega 3 fatty acids ci kam di lagal omega show او دا چې کوم ډېر ډوکو هیکزانویک اسید شو ډي ایچ ایچ ورته وایي او د کشندانور اسید شو دلته اومیګا 3 فیټي اومیګا 6 فیټي اسید پکې راځي ها enriched omega 3 acids are included in plant formulas to promote brain development وګوره ورته omega 3 fatty acids چې کوم دي موږ سره څه کوي دا موږ سره promote کوي brain development so for in pants کې brain development pants کې کوم دی promote کوي omega 3 fatty acids دا recent year کې study شوی trans fatty acids are widely used in food industry trans fatty acids کوم دی food industry کې موږ سره یوز کیږي due to long shelf life the shelf life become the long duration the increase LDL lower density lipoprotein become the and decrease HDL higher density lipoprotein and they promote atherogenesis and heart disease promote की atherogenesis or heart disease वगैरह हम याद सकते हैं. The recommendation per intake is around 20-30% of the daily calorie requirement containing about 50% of pupil.